From Tita Ani. Tita Ani. Thank you ka? Thank you. Thank you po. Ano ba yun? Ham. Wow, fiesta ham. Ham? Oo, pang ano sa Pasko. Oh, ayan, oh. Ayan na, tingnan mo na, oh. Marites ka talaga. Oh, mo tinisilip niya. Oh, wow. 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 No. Kala niya, no, chocolate. Kala niya chocolate. Hindi yan chocolate. Ito po bigay po ni Tita Jenny. Binigay ko na yung gift ni Pipi. Kaya pala